मकल नि मुक्ति बखिखला क्या आगे ने कक न मुइतु खयै आं निजेबो मा का फाबंनि लगे लगे तिनी सिनिओ बिसि मनु 12टा स्कुल मते हाई प्रोग्राम मुइ दङ आं समयना खातिनि आं बिसि मनु फायनाय होनो 12टा स्कुल मते हाई प्रोग्राम चलि दङ आं समयना खातिनि आं उरो फायनाय होनो पहिलानो हामबायाफोर दिनैनि ओ प्रोग्रामनि सभापति तथा ओ मैनेजमेंट कमिटी नि चेयरमैन तय प्रिंसिपल केंद्र विद्यालय नि प्रिंसिपल सेसिनी टीसीएस ऑफिसर सब डिविजन ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर तंगो तय मैनेजमेंट कमिटी तंगो एमएलए फाइना को तंगो फाइमलिया ब केरल तंगन बगे तय ओ स्कूल प्रिंसिपल तय आगी लाई थांजंग स्टूडेंट तय ताव प्रेजेंट स्टूडेंट जतनो ओ दिबर जरनी आनि खा कुपने हमजांग मुं बिसिंति खे नरंग कक साना तिनी नरंग मालानि माने मेन उद्देश्य हागाय तिनी जरा नेक्स्ट सिनी जरा 6 निसिमे 11 12 पढाइ र ओ चेरेर बखा बासेर ने बगै ओ चेरेर न आगाव रिन ने बगै भारतवर्षनि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नागारमु 70-75 बছর का विशेष कई चीनी बरर चीनी जनजाति हिंजांगने रक जों तिप्रासा हिंजांगने रक बुनि दफानि सायाव अनेक उखलक खालायजाक अनेक उखलक खालायजाक जों लामा करै दै करै कारेन्ट करै न करै हुक करै माइ करै माइरं करै जतन करै तामाने कारण शिक्षा करै जे दफा शिक्षा उन्नत जे दफा शिक्षा आगजाक और दफा डेभलपमेंट नंगौ नरक जतन शिक्षित ताबक धारा फाइनाय रक्तिनि डॉक्टर इंजिनियर अनेक कतर जागा सगैजा मे शिक्षा हंगाचिनि जातिनि मेरुदंड शिक्षा सारा कोनो दफा आगुई माया आबाद बागान तिनी आं तो जखन ए दप्तर आं दायित्व नामानि पड़े धर्म नगर सिमे साब्रम जरा कोनो मंत्री हर 12टा 1टा 10टा स्कूल जरा बुद्धिगे शाखा बुद्धिगे तंखा बुद्धिगे परीक्षा बाहायगे क्लास खाय बाहायगे चारि कोनो मंत्री मति खाया कोनो बुदाय आं हिस्टरी हो हरनि 10 आं फायो चारा रबाय मालाय फैयो बाहायगे चा बाहायगे तं बाहायगे परी आं नाय फैयो बंनि खिनायनो काहामना तं बंनि तुइ काहामना तं बाहायगे बरक तं मो आं नाय फैयो कारण जे चारायनो ताबुक क्लास 6 निसिमे 11 12 टंगनो आं नरम साव तिनि नरनि दादा संनो नुखनो नरक डॉक्टर इंजीनियर कतर कॉलेज नि प्रोफेसर नरक मांगनाय 7 टाका से सिगां सिनि स्टेट निया केंद्र नि मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जोएल उरां सिनि त्रिपुरा हासे फायो शुधु चेरारबाय माइसाननि बागै कुमारघाट शुधु चेरारबाय माइसाननि बागै दिपर माइसाना बागै कुमारघाट स्कूल फायो तामनि बागै फाय चेरारनो उत्साह खायनानि बागै फायो चेरारनो बखा बासारनो फायो आं बिनि लगे थांगा आंबो माइसाइका कुमारघाट ओ चेरारक आनि तिप्रासा चेरारक आगामी दिन भविष्य देशनि भविष्य जातिनि भविष्य दफानि भविष्य तिनी जरा डॉक्टर इंजीनियर नाय आनि गर्व आनि तिप्रासानि गर्व आनि तिप्रासा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर लेक्चरर टीसीएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर आगामी दिनों आनि इमाम ताकलानि सिमी सुपर 100 चालू खायगा जे चेरारक टेलेंट ओ चेरारक दिल्ली पढ़ाशोना खायनाय
IAS IPS বিভিন্ন এক্সাম দিনানি বাগৈ পুরা ফ্রি যে নাংমানি 100 জন যদি পড়ে লেখা গায় বছরে 10 জন কোনো টিকি নাই বছরে 10 জন কোনো টিকি নাই আনি ইমান তিনি কাম খাইতমানি যে পরিশ্রম খাইমানি 10 বছর 20 বছর পরে মানে ফল মাননাই आं साइमनो फल मोननाय आं जे कष्ट खाइमानि ओ माने फल मोननाय अनेक जेरै बोसा बोसा लजलि जाना सार खायो चेक खायो जोंनो शासन खायो नै ओ शासन खाइमानि फल 20 बछर परसिनो साइमोननाय 20 बछरनि परसो साइमोननाय विकास देबनो फायै मोबाइल तातुदि सिगारेट तानंदि ड्राग्स तानंदि सुवाकान निहमानि मोनि फल 20 बछर परे मोननाय যখন ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার IAS IPS আপনি সানাই সার বিকাশ ডেভেলপমেন্ট ফাইনান্স গুড ডিসিশন না মানে বাবান বাগানে ফাই হর তিনি আং বারবার তাঙি ফাই তিনিও বিসি মনো আং তাঙি ফাই ধর্মনগর তাঙি থাং সাব্রম তাঙি থাং টোটাল 21টা স্কুল তাবো একলব্য স্কুল মনে নরক পরিপুর মাত্র 4টা টোটাল তাবো 21টা 12টা স্কুল হলে চালু এই 3-4 মাস পরে 21টা হই নাই সাবা পড়ে না শুধু তিপ্রাসা বসা 480 জন চিনি তিপ্রাসা বসা পড়ে না বুড়া তলিব সায়েন্স গুলো আং সায়েন্স গুলো না বই তাগলা সা খালি দিছে সায়েন্স গুলো নাই আশ্রম স্কুল 4টা স্কুল তমো 3 নি সিমি 5 জোড়া 5 নি সিমি আং 1 জোড়া খাগা 8 নি সিমি 12 খাইনাই চিনি বসা পড়ে না আনি বসা পড়ে না আগামী দিনে শুধু 12 জন আমি থাকি আমার স্কুল দিল্লি থাঙ্গাই আং ডিউ লেটার হই মেমোরেন্ডাম হই আলাগ ট্রাইবেল ইনিশিয়েটিভ মারি নাই হই আং জুয়েল রংনারি মানে গ্রিন সিগন্যাল লেখা খাই দিনি এডিসি এরিয়া जों ট্রাইবেল ইউনিভার্সিটি আলাগ ট্রাইবেল ইউনিভার্সিটি বানাইছে আলাদা ট্রাইবেল 2028 ni sekarang sen alada tribal university chen kolonai o charai besa pore nai alada tribal university saba pore nai ani tipra saba pore nai ani besa pore nai jara student namne dada songnor mukhona kok sai thamane kap mane emotion mane boro boy ek somoy kosto chara imam onek hatsal tomni ইমাম নাহার যে অনেক হাতসাল ইমাম তংয়া খাই বরক কোনো খাইমিয়া ইমাম তংনা নাংনাই সালচাং IAS নাই IPS নাই TCS নাই ইমাম তংনি নরক চারে রক নরক যতনি নাই নরক মই স্কুল তাবু আগে যারা ফার্স্ট বেস পড়ি থামাই রক কাহাম নরক টিচার মলিয়া তাবুক যে টিচার ফাইমানি সাকি উইছে সারা ভারতবর্ষনি টিচার রক যাও তুমি ফাই সারা 12 বছর টিচার কারণ তাবুক যে কোয়ালিটি এডুকেশন তাবুক যে একলব্য স্কুল সাও মোদিজিনি যে লক্ষ্য যে ট্রাইবেল যদি না চিনি বড়রা যদি না আগুই মাইয়া খায় ইন্ডিয়া কোনোদিন আগুই মাইয়া ভারতবর্ষ কোনোদিন আগুই মাইয়া ত্রিপুরা কোনোদিন আগুই মাইয়া আবাই না বাগাইনো আং দিল্লির ভাই মানে মিয়ানি সালসা সাকাং আং দিল্লির ভাই सेंट्रल मिनिस्टर हुए मालय सब सबसे आगे रहना पड़ेगा एकलव्य स्कूल सबसे आगे रहना पड़ेगा एकलव्य स्कूल जो यहाँ का स्टूडेंट जो 11-12 से निकाल गया सब IAS IPS बनना पड़ेगा ऑफिसर बनना पड़ेगा बनेगा आप लोग बनेगा तो ना IAS IPS TCS ऑफिसर बनना पड़ेगा आप लोग बनेगा ही बनेगा आं सावो जों कोनो डिमान्ड खानो नाङा ताबुक सुदो चिनि डिमान्ड जों लेखाफोरा आगुबै थानाय चिनि दफा जदिनो चिनि बोसा जदिनो ओ डिस्ट्रिक्टनि DM हंगा DM नि थानि चाबि दंनाय SDM नि हंगा SDM थानि चाबि दंनाय चिनि दफानि चाबि DM SDM थानि चाबि दंनाय चिनि तिब्रासा से DM SDM নাই এই 10-15 বছর ইন্টিজার খাইদি ও চেরারক যখন নখরমা পড়ে
যত চেরারক ডিএম এসডিএম আইএস আইপিএস অফিসার কত কত নাই आं मिया खूब फेसबुक नुगो आं खूब खाक स्रांका बिश्रामगंजाव एकटा गामियाव से टीसीएस माने टीपीएस मानजाक टीसीएस मानजाक एकटा गामियाव से तीन जना चिनी चेरारक तीन जना चेरारक एक संगे ते आनि बाहानो जोंनि बोसा जों बाय कायमानि टीपीएस मानखा बो टीपीएस मानखा ग्रामीण बैंक चाकरी खाई दंगो हाइपनो बावो 3 बছর सिगां टीपीएस माने टीपीएस माने दा डाइरेक्ट डीएसपी ना सिनि गर्व आबाइन बागनो शिक्षा सारा कुनो दफा गुगैमाया आबाइनो जे चारा नरंग कयो बार फायो अनुरोध खायो नरक जस्ट 11 12 जरा मोबाइल तातुई दी मोबाइल तातुई दे नरंग ने दादा सम नरंग नुखना मोबाइल दिखागा रंग नंबर फायो रंग नंबर गाय ब्रेक थांगो लामा क्रस थांगो जीवन बा क्रस थांनाय ब्रेक थानाय जखन 12 नि परा कलेज थानाय यूनिवर्सिटी डॉक्टर इंजीनियर नाय आपरो आपेलिया आपरो आंगुर फुन तिमन नरक ताबो चीनी बसा बुतुई चीनी चिक नरक जतन नुखना जरा सोशल मीडिया हो आगुर तलाव कम से कम आनी बसार 8-10 जना चराई हेंगा शुद्ध मोबाइल कारणे रंग नंबर फाइलनि कारणे फेन रंग नंबर खायै रंग थाका जीवन शेष थैनाय बरक थै थाका किन्तु आनी लस आनी तिप्रासानि लस ओ चेराय भविष्यत डाक्टर ओंखामो इंजिनियर ओंखामो आनी देफनो सबारि मांगो आबानि बागनो जत चेरार प्लीज एटलिस्ट 12 जरा कष्ट खाइदि नरंनि दादा सं जतन छाइथांगा जे जीवन आगमना होताम खाइना नांनाय एम तंना नांनाय धिम तंना नांनाय नाहार मुं तंना नांनाय तिनी ओ एकलव्य स्कुल फाइमानि गरीब बोसानि बररक विशेष खायै गोनां बोसा तो पढ़िनो मानो डन बक्सु पढ़िनो मानो ऑक्सिलियम तारपरे हली क्रस पढ़िनो मानो मास हसे 10,000 20,000 रां नो गरीब बररनि तो माइरं छासा पाइनासि रां करे भाइगा पढ़िनाय गरीब बोसानि जागामा अनेक ब्रेन दङ आबानि बागनो सिनि एकलव्य स्कुल ओ एकलव्य स्कुल पढ़िवै डॉक्टर नाय इंजीनियर नाय देशनि सेवा खाइनाय आबाइनो तिनी आनी एकलव्य स्कुल तेबो गाहाम खाइनायनि बागै सारा एकलव्यनो साजंनायनि बागै कुनो फाननि अभाब करे आं तिनी जत टीचार बाय आसुखा प्रिन्सिपल बाय आसुखा आं सागा जे खाइना नांगोन मा खाइनाय जे खाइना नांगोन खाइनाय आं हरसे फायो सावै फाया लाइट नायफैनाय फैन नायफैनाय चेरानो गाहाम कायदासारि नायफैनाय पदा परिरिया नायफैनाय आं तीन प्रिन्सिपल साका जे तमने जतन छात्रनि जे बंग इशु तमने जतन फिलअप खाइदिनो आबाय मगरे कम्पिउटार नस दंखा कम्पिउटार चेरायनो नां फोरोंगा रोंगिया हली क्रस डन बक्सु ऑक्सिलियम जदि न थिरिनि स्टूडेंट जदि कम्पिउटार एक्सपार्ट होगाय आनी एकलव्य चेरार तां एक्सपार्ट निया तंनाय तांगै निया तंनाय उन्नानि नांनाय प्रिन्सिपल साका खनानि बिसिङो कम्पिउटार अर्डर दिहुन 25 टा कम्पिउटार अर्डर दिने खनानि बिसिङो अर्डर दिने चेरार जत सुबिदा माने नांनाय स्मार्ट क्लास सुविधा माना नांनाय नरक जरा फर्स्ट बेच नि सेकंड बेच थर्ड बेच परिफ्रु स्मार्ट क्लास मालिया नरक ताबुक जत क्लास स्मार्ट क्लास सबाय का कंप्यूटर सबाय ताबुक कंप्यूटर नि साइसे तेब एडवांस एआई सबाय का नरक जत साइमन तेब एडवांस मा खाइनाय मा साजंनाय ओ चेरारक चिनि भबिष्यत ओ चेरार चिनि भबिष्यत चिनि दफानि भबिष्यत आगामी दिन ओ चेरारक सिंमा
চালংনাय চিনি তিপ্রাসত ফোন চালংনাय চিনম চালংনাय তাবক নরক যেমন ফার্স্ট বেস তিনি ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার মাহায় বড় আগামী দিনও ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আইপিএস আইএস ডিএম এসডিএম বিডু উংনাই বড় বেলায় গর্ব চিনি সিবিএসই স্কুল বেলায় গর্ব আবার বাগিন যত স্টুডেন্ট নরক তিনি সিনি মেন উদ্দেশ্য হাগায় যারা কসাম যারা থাঙ্কা তিনি বরংনি সাইখানা রেখা বরক অনেক স্টুডেন্ট কাবো কাপখা আং নিজেবো মা কাপখা তাই মা কাপখা ইমোশন বরংনি জীবন হিস্টোরি বরক আবানি বাগানো নরক যারা চেরাই রক কাহাম খাই পড়ি দি ডিসিপ্লিন নারে দি তাই ড্রাগস বাই অনেক হাসাল দি অনেক হাসালংনি ড্রাগস যারা নরক সিনিয়র নরক নাম সাইখানা রন হরনি 10টাও ফাইও আং ফাই বড় ক্লাস হাইপিও চেরাই চেরাই 7 পড়নাইছে ও জেমজেমা জেমজেমা সিনি কেন বলে নংইসি মুতিং তলাগা মুতিং তলাগা ভবিষ্যৎ না এটা আমরা ইয়া 11 12 ni চেরার মাংস পাইতুবো বিচন্ন মননি পাইয়ে বংনি থানে কুকার তঙ্গ প্রেসার কুকার রক মঙ্গ রক সম্মানী মানে রক বরং না বিড়ি সিগারেট গাঞ্জা ড্রাগস বরং না নরক সিনি ভবিষ্যৎ ডিসিপ্লিন নারী দি চোয়াক বিড়ি সিগারেট জীবন বহুত ইউজ খানো মানে প্রথম বরং নদী জায়গা ফাইগা দি জীবন অনেক এনজয় খেয়ে মানে কিন্তু নং যত জীবন সাকসেস মুই সগই মাইয়া খানি এম জায়গা সগই মাই খায় নং লাস্ট লেবার গিরি মা খায় নিনি বুমা বহনে যে ইমান তমনি ইমান যদি সফল নিয়া গায় নিনি নমানো ফা সারা জীবন কামনা আবানে বাগানো কষ্ট কিসিসা জীবন খাইনা নঙ্গ তারপরে এনজয় জীবন আবানে বাগানো যত চেরা রঙ তিনি বেলায় বেলায় হামবায় তিনি যারা সিনিয়র যারা স্টুডেন্ট তংনাই বরনবা হামবায় তিনি নরবাই মালাই মামা গই আং বেলায় খুশি খা বস কাঙ্গ তেবো মধ্যে মালাই লাইনাই কাহাম তংদি যতন হামবায় যতন খুলুমকা